अब हम उर्दू की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों, अलिफ बे पे पढ़ें। सफ़ा नंबर 39, 39। आज हम जो पढ़ेंगे छोटी ये की आवाज। बे छोटी ये, बे छोटी ये बी। पे छोटी ये, पे छोटी ये पी। ते छोटी ये, ते छोटी ये ती। टे छोटी ये, टे छोटी ये टी। जीम छोटी ये, जीम छोटी ये जी। चे छोटी ये, चे छोटी ये ची। हे छोटी ये, हे छोटी ये ही। खे छोटी ये, खे छोटी ये खी। एक दफा फिर रिपीट करते हैं। बे छोटी ये, बे छोटी ये बी। पे छोटी ये, पे छोटी ये पी। ते छोटी ये, ते छोटी ये ती। टे छोटी ये, टे छोटी ये टी। जीम छोटी ये, जीम छोटी ये जी। चे छोटी ये, छे छोटी ये ची। हे छोटी ये, हे छोटी ये ही। खे छोटी ये, खे छोटी ये खी। इसको 3 दफा याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।